अथ अष्टमोऽध्यायः। नारद उवाच अदत्तैत्यसुधा सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृह निरवध्यत्वानैव गुर्वनुशिक्षितम्। अदाचार्यस्तु तस्तेषां बुद्धिमीकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य वेदस्तुहितो राज्ञा आवेदयल् यथा। श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुस्सहं दनयानयं कोपावेशच्चलद्गात्रा पुत्रं गन्तुमनोददे। क्षिप्त्वा वरुषया वाचा प्रह्लादमदर्णम् आयेक्षमाण पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा। प्रश्रया वनदं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितं सर्पः पदा इव श्वसन् प्रकृतिदारुणः। वेदोर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधमा स्तब्धं मच्चासनोद्यूतं नेषेत्वाध्यायमक्षयं। वृद्धस्य यस्य कम्बं वन्दे त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे वेदवन्मूढा शासनं किं फलोद्यगा। प्रह्लाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् स वै फलं बलिना चावरेषा परे वरे मे स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। स ईश्वरकालपुरुक्रमो सावोजः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिः सृजत्यवत्यस्ति गुणत्रयेशा। देह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मना समं मनोदर्शन सन्धि विद्युषा। हृदे जिदात्मन उत्पदस्थिता तद्देह्यनन्दस्य महस्समर्हणम्। दस्योन्पुराषण्ण विजित्य लुम्बदो मन्यन्तैगो सुजिदादिशो दशा। जिदात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां सातो समोहप्रभवा कुतः परे। हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि यो अधिमात्रं विगस्तसे। मुमुक्षूणां हि मन्दात्मन्ननुस्युर्विप्लवा गिरा। यस्तया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा। कासौ यदि स सर्वत्र कस्मास्तम्भेन दृश्यते। सोऽहं विगतमान्यस्य शिरकायादरामिदे गोवायिदे हरिस्त्वाद्या यस्ते शरणमीप्सितम्। एवं दुरुक्तैर्मुहुरर्थयन् रुषा सूतं महाभागवतं महासुरा। गड्गं प्रहृत्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भं ददाडादिबलस्वमुष्टिना। तस्मिन्निनतोऽधिवेशनो बभूव येनाण्डकटाकमस्फुरत्। यं वै सुतीक्ष्णोपगतं त्वजादया श्रुत्वा सुधाम्याप्ययमङ्गमेनिरे। स विक्रमन् पुत्रवधे सुरोजसा निशम्य निर्ह्लादमपूर्वमल्बुधा। अन्धसभायां न ददर्श तत्पदम् विधत्र सूर्येण सुरारियूथवा। सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषिता व्याप्तिं सबूदेश गिरेषु चात्मना। अदृश्यदात्यल्बुधरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभाय न मृगं न मानुषा। स सत्त्वमेनं परितो विवश्य स्तम्भस्य मध्यादनुर्जिहान। न्यायं मृगो नाविनरो विचित्रम् अहो किमेत्यन्नुन्द्रुकेन्द्ररूपम्। मीमांसमानस्य समुत्थितो गतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम्। पृथक्कजामीकरचण्डलोचनं पुरस्जडाकेसरशृंविदाननम्। कराळदंष्ट्रं करवाळचञ्चलक्षुरान्तदीप
ഭ്രുകുടീമുഖോൽബണം തപ്തോർധകർണം ഗിരികന്ധരാത്ഭുത വ്യാപ്തസ്യ നാസം അനുവേദഭീഷണം സ്തംഭേ സ്പർദ്ധോദകർണം ഗിരികന്ധരാത്ഭുതം വ്യാപ്യസ്യന വ്യാപ്താസ്യനാസം അനുവേദഭീഷണം വയ്യു നിസ്പൃശത്കായമതേ കായമദീർഘപീവര ദീവോരുവക്ഷസ്ഥലമൽപമധ്യമം ചന്ദ്രാംശു ഗൗരൗരച്യുതം തനൂരുവൈർ വൃഷഭുജാനീകശതം നഖായുധം एवं ब्रुवस्तव्यपदगदायुधो नृसिंहं प्रतिदत्य कुञ्जर अलक्षितोऽग्नौ पतितः पदङ्गमो यथा नृसंहौजति सोऽसुरस्तदा तं विक्रमन्तं सगतं गदाधरो महोरगं ताक्षसुतो यदाग्रहे ससत्यहस्तोत्कलितस्तदा सुरो विक्रीडितो यद्वदयद्गुरुन्मद गरुन्मद तं श्येन वेगं शतचन्द्रवर्मभिश्चरन्तमच्छिद्रमुपद् ओवद्यदो हरे कृत्वाट्टः सङ्करमुत्सनोल्बणौ निमीलिदाक्षं च गृहे महाजवान् स्फुरिन्दं नृग्रहणादुरं हयर्व्याळो यदा पुङ्कुलिसाक्षरध्वजं संरम्भदुष्प्रेष्यकराळलोचन व्याताननान्दं विलहन् सुजिह्वया असृग्लवाक्तारुणकेसराननो यन्त्यथान्द्रमाले विवाक्त्यया हरे सदावधूता जलदा परापदङ्ग्रहाश्चदृष्टिविमुष्टरोचिषा अम्बोदयश्वासदा विचुक्षवर् निर्ह्रादवेदा दिगिविदा विचुक्रोशो तदस्सभायामोष्टमुत्तमे निर्वासने संवृतते च संविभुम् अलक्षितद्वैतरतमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्वन्नवभाज कश्चन तथा विमानावलिपर्णपस्थलं दिदृक्षतां सङ्कुलमासनागिना सुरानकारुन्दुभयोदजग्निरे गन्धर्वमुख्यानृजगुस्त्रिया ब्रह्मोवाचानतोऽस्म्यनन्दाय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान् गुणैः स्वलीलया सन्ततते व्ययात्मना इन्द्र उवाच प्रत्यानीतः परमः भवता त्रायदान स्वभागा
ദൈത്യാക്രാന്തം ഹൃദയകമലം തദ്ഗൃഹം പ്രത്യബോധി കാലഗ്രസ്തം ക്രിയതിതമഹോ നാദശുശ്രൂഷതാം തേ മുക്തിസ്തേഷാം നഹി ബഹുമതാ നരസിംഹാപരൈകിം ഋഷയ പൂജോ തം